Знак телекешета на телеканале эфир информацию вақт абун студии хурит батрас сабертен абун эфира. Эфсимерун бесте кусе гумбалса президент Бибелт Анатолий Фейнбелт Абхаза президент Рауль Хаджимбаиме. Tassoyt Dmitriyan xas dersid anavançı votum ama seri balkon dersid parlamento serdar Xadiveci ama parlamento komiteti serdarı benettey. Proyekt gom xisavad vaxt dersid sxinval administrasiy serglaveci press-konferensiy. Президент Бибелт Анатолий Кусегун Балсис Абхаза, подсахада сарлаги места Хисоду Венкта Ивкорт. Абхаза вице-президент Виталий Габняиме Бибелта Анатолий Дидинта Севертой Абхаза Республики Фецаг президент Владислав Арзимбая мемориалал. Ойфеста вақ дерсед Бибелта Анатолий ама Абхаза Республики Сарглавек Рауль Хаджимбая Фейнбелт. Xusar İristonu prezident Bibelt Anatoli bal suxulma raydıtta evdemiyule. Na Respublika delegatil imbaldeste ve Resiyime patsaxadun aranil. Kurad gagramat sevge vajıta babarakuttu imi farasada nevezdiktegem nevezirtekegem azı. Abxaz adamı fıdıbeste xastresteci femardavak barxiyontunumul memorial. Abxaz sayrak kurat mel sevge Bibelt Anatoli didin teseverta kadı barcı memorialıl. Ama Abxaz fıtsak prezident Vladislav Arzimbay sırtıl. Бағдарцад официалон церемонии Xusar İristonu prezident Bibelt Anatoli ama Abxaz prezident Raul Xajimbayev Feyinbelt'den. Господин президент Республики Южная Осетия, почетный караул в честь вашего прибытия в столицу Республики Абхазия, город Сухум, построен. Начальник караула капитан Гвазала. Dua strategimte ayzalde feste bazongeste delegasyon venktima. Suaga Feyinbelt'de feste prezident Raul Xajimba gaz tuzakta Bibelt Anatolian emenar Ferakotta президент университета Кайфеал Ахис Витехай. Поздравляю вас с избранием президентом Республики Южная Осетия. Вас хорошо знают в Абхазии как друга и сторонника дальнейшего развития наших отношений, которые важны для наших обоих стран, для наших народов. Мы сегодня многое что уже успели сделать. Все наши действия предыдущих лет должны способствовать становлению и развитию в дальнейшем этих отношений, которые создадут еще большие возможности для наших народов. Нас сегодня связывают многие моменты, которые складывались не сегодня, не вчера, а еще давно, и я думаю, что нам следует приумножать эти отношения, которые традиционно складывались еще нашими предками. Abxaz prezident Manuca der zaxta zərgə bilastı dərgə bəstətə xsən əmə xastətə dartda der qoma fidar kanuy. Banusa makutta zərgə Respublikata qoma və rəxtər kanuy əmqaz kanınad bazaradun ekonomikut əmə xərzauden fədizdə xəntəm. Что касается современных этапов, то те отношения, которые выстраивались за это время между Абхазией и Южной Осетией, свидетельствуют о том, что интенсивность в этих отношениях достаточно высокая. Подписано 8 двусторонних документов, но поле деятельности еще есть. И мы сегодня, наверное, как раз-таки и переговорим по вопросам торгово-экономических отношений, вопросов, связанных с темой культуры, гуманитарной сферы, общественных наших представителей, которые активно должны взаимодействовать во многих направлениях. И думаю, что та же площадка Женевская, показатель наших совместных усилий в
в внешнеполитическом формате. Здесь есть еще тоже поле для маневров и деятельности дальнейшей. Еще раз искренне приветствую вас в Абхазии, в Сухуме, и надеюсь, мы с вами поработаем плодотворно и проговорим многие вопросы. Спасибо вам большое, Рауль Джумкович. Приезд в Абхазию всегда связан с теплым приемом, и недавно Абхазия называется «Страна души». И вот этот душевный прием, каждый гость, который приезжает, в данном случае я, как президент делегации Южной Осетии, конечно, вот это душевное отношение чувствую. Я с вами абсолютно согласен, нас связывает не эта дружба, которая, конечно, укрепила и наши отношения, когда пришлось бороться с одной и той же проблемой. Это проблема, когда хотели, чтобы абхазы не жили на территории Абхазии, осетины не жили на территории Южной Осетии. И не только это нас скрепило нашу дружбу, но это дружба вековая. Об этом заявили и начали делать наши предки. Я думаю, что мы не просто должны, а обязаны нарастить вот эти взаимоотношения, которые у нас сложились. Фронт для нашего взаимодействия, для сближения наших народов, он огромный. Направления совершенно разные. Это и экономика, это и социальная составляющая, это и сфера здравоохранения, культуры, вы это уже подчеркнули. Конечно, во всех этих направлениях мы будем работать, и я думаю, что результаты этой работы наши народы увидят. И еще раз благодарю вас за теплый прием, и пользуясь случаем, я это вам уже сказал, но пользуясь случаем уже перед большой аудиторией приглашаю вас посетить Южную Осетию с официальным визитом в удобное для вас время. Спасибо, принимаю очень рад приглашение, и я не сомневаюсь, этот визит состоится. Xusar İristun delegasiyası kondası Fəsarayın Aqıddakti Minister Medoyti Dimitri, Kultura Minister Zasete Janna, Aqsanadun Palatay Serdar Gitjoyt Anatoli, Patsaxadun Edastinada Komiteti Serdar Viktor Shargayev, Generalın Prokuror Zahiyat Tovarizmek, Xusar İristun Xaspacın Minevar Abxazı Botsite Alek. Washington Ümbəldəstə Abxazı Vitse-Prezident Vitali Gabnya, Ettaqun Politikon Vedamstvay Sarqlavak, Daur Kove, Kultura Ema Istorikon Kulturun Bente Minister Elvira Arsalya, Xusar İristun Abxazı Xaspacın Minevar Elbaçi alan. Xusar İristun ama Abxazı Fəsarayın Aqıddakti Ministrətdə ama Əxsanadun Palatata Bafıstoy bazırtdı. Dokumentdə Bafıst tərsidəstə duə bəstətə Prezidentə Bibelta Anatoli ama Raul Xacim Bayxadistə. Xusar İristun ama Abxaz Respublikatı Əttaqun Politikon Vedonstvatə Bafıstoy duəmin öftəsən duəmin əstəsəmastı konsultasiyatin vəst. Dokumental səkuqtə Bafıstoy Respublikatı Fəsarayın Aqıddakti Ministrətə Medoyti Dimitri ama Daur Kove. Əxsanadun Palatata Xsan əmgöstkenna Fedel bazırtılta səkuqtə Bafıstoy Dua Respublikaya Əxsanadun Palatata Sərlavcıta Gitjoyta Anatoli ama Natela Akaba. Abxazı Banısan Kuttuy Velvetkun Vaverta Ministrada Sərəstəbun, Vedonstvə Arastərsid İvəndə Sazırazmə, Sıçın Mazaltən Xondərsid Nə Respublikaya Velvetkun Vaverta Minister Tattata Alandar. Bərəkbun radyotta Xilsən disiplinətəy Ravdistun Axırtə Avazınay. Əvdist Marsidistə Abxazı Velvetkun Vaverta Ministratsı Texnikaya İftungu Udun Xostədər. Oyfəstə Vağdərsid Bərəkbunu Afitsalun Xay Sıran Yekali Gətən Rarfə Kuttan Nə Respublikaya Velvetkun Vaverta Minister Tattata Alan. Abxazın tışınay səvins kaft əməzzarda Patsaxadun ansambel simdi gastrolta. Fıtsa konsertual vaqdərsid Suxume Filarmoniya Senel. Konsertə kərumbəttən ansambele artistə ərtəyən ləvər dərsidistə Abxazı skvəxt artistə nəmtə. Axəm kaçın nəmtə ləvər dərsidistə Sapiyatə Zalina, Zabitə Zarina əmə Bolatatə Mayır Begənəm. Abun parlamenti sesiye parlamenti serdara xədivək əmə qaqqanınat əmə ədasınat fədəli parlamentun komiteti serdara Saribar Gündersid Tasuyt Dimitri. Qalasıb pərsdə fəstə deputat ravdista yeni razdinat əmə alsıd zalay. İnə deputat ta adartar kutuy səköst əmə ərkastistə kord zakana proyektmə.
Parlamenta siyasi را خسته فندون مگسکه فراکسی ایوگون دیرستونه پارلمنت دیپوتات تاسویت دمیتری سری باررسد پارلمنت سردار فتساک خدیوجه اما قاقن نادمه اداسی یاد فدل پارلمنتون کمیته سردار بنتی تاسویت دمیتریان انا وانچه ودوم را خسته ناخوز هاگسی فراکسی اما پارتی ایوگون دیرستونه را خیزن فدل دلون اینفورماسیون فرستم سه ویدیو قوسیناک سارستاوی و سه قوسیناج فستیوگن پارتی ایوگون دیرستونه سنترالون کمیته سیت آروستا پارلمنت مم تاسویت دمیتریان انا وانچه ودوم را خسته فدل و من اما یقود نیو کنه پارتی ایوگون دیرستونه قد اما خاخیمم. Уважаемые депутаты, еще раз хочу вам подчеркнуть, нет никаких личностных отношений в этом вопросе. Абсолютно. Ни видеообращения, которые носили зачастую оскорбительный характер, ни что-либо другое. С учетом того, что достаточно скоро состоятся парламентские выборы, партия «Единая Осетия» хотела бы подойти к ним единым целым, не раздираемые внутренними конфликтами. Именно поэтому, не почему-либо другому, этот вопрос вынесен на сессию парламента. تاسویت دیمیتری یخد گران خاصه انا راز دینا دراف دستا پارتی و گون دیرستون سنترالون کمیته قدیمم یعنی خستم گسکت سنترالون کمیته ای سرمستر دوانی و دایماجه پارتی یعنی اخی میدکتا فونز مینو دایمو گیفل در تاسویت دیمیتری بانستان کو تازغ دوان ای و دایمو گند بارنای پارتی اپت وانگتنومی زورن. Вы пишете, что это мнение партии. А я вам говорю, что это не мнение партии. Это мнение Центрального комитета, где 21 человек. И вам следовало бы провести съезд 5000 человек, чтобы спросить, если большинство членов партии скажет, что мое мнение расходится с вашим мнением, или с мнением членов партии, я в то же самое время скажу им спасибо за то, что они мне указали на то, что мое мнение расходится с их мнением. Но тут мнение 21 человека, ну никак не 5000. فلگاسی پیوتر نیست راز تاسویت دمیتری قدیمه زغگت سنترالون کمیته تفدیس پارتی قده آفتن ماه پارلمنت سردار. Уважаемые депутаты, у вас всего 34 человека, но вы выражаете мнение всего народа, потому что народ вас избрал. Точно таким же образом, как и члены партии «Единая Осетия» в количестве 5000 там, с небольшим люфтом человек избрал Центральный комитет, орган, который управляет партией. Поэтому точно так же, как, уважаемые депутаты, ваше мнение является мнением народа, который вас избрал, точно так же мнение Центрального комитета является мнением Республиканской политической партии «Единая Осетия». فارست فدل رزورگه دیپوتات تنفاداتوید سقود زغن دیپوتات چی لحظات ولادیمیر نمای زغگه تاسویت دمیتریان انا وانچه ووتوم را خستن فارستو پارتی میدکا گون قطاق پارتی استفاده که صدق موش پارتی مسکوچا کنا کت قما مشخماوی دمیتری تاسوی تقای نو وی ما خواجور نو پارتی قطاق فلا يعني بزين كنت بقصتم من أفتاء مز ديما يزون راجع من يرستون كل شيء دار زين رستجت أبد مخي تنجب بخونن كان كنت يرستو تكشان من أبون من أشرب بدأ مخ مش من آدم من خدا شرط سفرام هم ديما در سوس خاطر ببرتا من أبون أفتاء سلام دبلوستين ما تشيدا كم بس مشتيس ما لافتا على قدر ما راستن كاس نو این مخی نمیشه لافتا انا وانچه ودوم را خستن فارست اسکوت ساگرسد سوسک قلست برست فستیوگن پارلمنت سیاسی خادیسک ارتنی و دیپوتاتای دوان دواس قلس کتوی تاسویت دمیتری پارلمنت سردار خدیوگای سری بارکن فدل اخصاص دیپوتات سخیل فخص دسته دوا بیولی جنیتار سدسته خلد سوسک قلست برست فستیوگن ما تاسویت دمیتری سری باررسد قاقن نادمه اداس نیاد فدل پارلمنت اون کمیته سردار بناتای در و مگس کما تاسویت دمیتری بازادر مستر دیپوتات مامداد خاصک تفیقوسن کن فسته خم را خسکه فندونل راز کیناو و این سانن دیپوتات آسد پارلمنت را بات زالی سیسی ما ارکاست است سال در زاگون پروژکت مم سیسی را خسکه فندون مگسکه ایون زینت خاستر سدست خیسا آد فدل زاگون مم با خسکه ایون زینت تم گسکه خیسا آد ونگتن باریس پالیتیکون پارتی تسکون دو ونن نروانگس ناخم بارتناود زاگون مگسکه دوامین سرده سماز پادسا خادون بیوجت سخسکن فدل خغد راتا فینانس مینیستر خبلات آزا دیپوتات گبرات یوری بون فتک مرا خواستا فارست آخر آد فدل زاگون
ایون زینت با خستن فدل زرد سایراج در سو دو اسکولا ایرودی دم گیمنازی روخ فدل با خسکا فی پاینک تم گسکا اسکولات فدل اپد خرستدر خیسا و دیسه خیمه آساس پردسامیول خوساری رستون مفیدان گنن تخت با کندل خست کنه دوم فونزازه وی فستیوگن خیسا و درارز مکوت فندون سرما گند خورزخ سری بار سرل سترکست با کنن مایدان سفیدار کنن تخی Parlamenta deputattam qalasay sraziste xisa oderaxaska fandunime. Fatsak xorzaqta fidan ganjetan lavarder sauziste separdasamiule. Tedet rozame doyterinat informasyon ravaqt abun. Skinval administracji sarlave kutste alanan vaqdarsid fitsak preskonferensim. Jurnaliste farste taxavdiste gurat sarde andar amandar fadizde xantam. Serok der timet taxayu kutste zarine reportaj. Город администрации ног насан консервлавак мацебира форс талаварты гунахсанудесте царана таварне ног басты хайтор استاد город юнгте харзор استاد انا زكون استاد تاخافن بروندون بنات فدل город арбохизен сфаланзене аман در فارس تام город администрации сарвлавак осталан банасан кутазарга форс тасит беттерсте город администрации бунфаткам абон бонтаса илак толундару хазарте проблема приумам штайтер одам шауса سافل در خوی یو آکامنداری اوش پروبلما شو آرست گروی ونگل پلان مگس که آز کارون با مفهوم آرست استاینا فیدم مدر خواست بیس فوج پادیدون خجار فجاگ در قوم اوش خجار رایسوی چی تخسترو آبونه بود گورات میدهی Царана тарайсене фадел город администрации рады чилауэ удунен асав газы ваг дерсет плану регистрации. Фалатауцы номхахтар ногай баракцаузан амауцы баскарсы фастаур астарцадысы ног номхахтам цамайчине тахсы юнага хамадай магдар хазар марайсам. Царана тақам райсу ярмастар ахам та кастат сагайдар тахсын сана хазарай ахаму город администрации сарглаваджи принципиалум позиции. Registracji rastaje dua mima dua sadavdasta. Macie się forsadati ma no bohatta już spisać. Irma stem mima osada. Nogaj kusam balvert kanam Ministerstwa Justicji ultegar Wielko Szawicz ma gaska nog spisok talas szawjustu na całafta dat szawjustu. کسماساوی یخیفند خزرت چی باطاخستا و دون رارویتن فدل در ترخون دون رخص کفندون مگس کنر رستجر تبینون تروست درصد است انزا کنیس خزرت در سردسته وردگی ارتقاط تاج مانر درست ترخون دونم. پروبلما آبون سامازا خاطیمه مثلا آبونیوم سود مدادم سود تسعیسم رایستم فستم شادر کارتی رایلم Severnie Rajstán. Ezt partira száriba kutým, samozachočik tajrem madar dar is nagyos tákottaga sude mandun dar navasztás rajstám. Ivaj binutima lenudi másán filmben, mana už binuta bombastuj. Ešte dar binuta száchották rajstest, makadunel narakom tődöm sud maradtam, a sudot rajstám. مسکوی میکرایون سرجتن اوردیر ترات فورس مدرسه دیسکوتو ژورنالیستا کوست آلان کت فی قوسن کوتو مگسکا پروبلم نه اوردیر ترات خطاجه ودون لورد سعودت تبیدم ستاسا بایورستوی ودون ابتن منقل دکومنتا کربابدی سویوی فستا اندر خطاکتاو بدم سوتای بیرتن رونگ در ابت دکومنتا کی نبافدستوی udon górat nabajasta wadodi komisja kudajzunu nazafta macavi dansvataraty manam gahatta kuddattench paket dokumentov aftatsen dattam safalash dat kaman neste udonan abonium dar vedansvatana dattan çünkü gahatta xeysalotli sashigata imagasta ivaytan isay das profkotam gaska مخم باغ نیم خجالن رو دیرابتن. رادون خطا ژورنالیست را راز مکوتی فارس بروندون اندر بنات ما آخسن فدل کوستالان کد بانسان کوتا و مگسکا فارس اسکت ساکساوم. انا من قواگون رکوندو من تنزوب چیدت تا آخم بروندون بالیگون. یاسر رازن نی فرست موی فستیاگن خواست درست فندون اینوستیسیون پروگرام مایا با خسن فدل. شرجتا در قاست کننج ما آبونه بون ایسمن سارتا مخم بنات من نخواست کنم شما نمیشه بنات رو توی مجه شوی اینوست پروگرام های
Ođeni Eren už forstava, šamaj chšoj farasta mrodich kanui už donotan, mana fakasuj, mana svolka oldam ochasa. Gorate bire isprgbasta khayta kassagans gorate imyak bakast kustalan kad banasan kutta umagaska ase forstarlawa administrasi bonefatkam. Is gorate midak duisajdarund kotelni udon Toma ister shawi maushi banata toma shawi okham svalun qozan banata aras Tselinikova nafande Tselinikova kotelnia perkhashidi me zuskoy losan radovisteren sardakan destushibunot majoras toma shawi Jurnalisti ma fin baldrastaji kustalan razır tazaga kuskunselzen apat fadezdakhant dar ve mamanasan kutazaga gorat center u kharzarast emaner ta kustar tazdakhan qawa gorat karatte kharzarast admam Ofta nazarjan maja orast nisha shidi maja nisha boyaftum zane gorat center na rasudu fara Tashtar bira problema tajis nama gorat karatte mama fandesh ama gorat karatte kasa Gorate bakhizan sfalenzene forse fadel ta administrasi sarlawajin khastam gaskafand kanens qozdar eskizun projekte fadel no konkurs awazen Gorat ma bakhizan qom sfalenzuyen balonam vazadal ma fande nurgay ajam konkurs maje odam shamay sakhotda dar khoyat roysoy ma imyogay rovzoram imyogay sorozam mitkhama abone bul mokhandar nazardam nasha ne bakhizan gorat Шанс так такого может быть конкурс. Магоду магаска ашиос ме фидама фараста сора ме ройдам алосун Kosta alan mason informasyon farasты mine vartan razır tamoshnya talavan binet torastadın vestim. Bire alazgun khazart lifte sarasın. Sveta furte kosta amandar forse tefadel kastalavın zgurat administrasiy ras. Gurat administrasiy sarglava kosta alan efendum magaska pres konferensi vaq derset irun avzagal. Kosta zarina mametata Genadiy Khoytaldina informasyon ravaqt abun. Wanete Zakhar numele zonod irtasan institute vaq derset zonodu Saveta Rabat. Ermberdavjta iwis emre alavge sartu Saveta apnezu khayvankta jussoyt nafi ama tehte Viktor Ruxnemta. Zonod irtasan institute direktor Gagloyt Robert Banasan kutta zaga nafiyat sardı festak bonong darawet zonodu Saveta vank ama nare festamedar Saveta skunday ist nirsavzan. Nafiyat khamana ma khana khas kutta. Na zonodu Saveta. Ma kham khachak masudistam zaga Saveta je nici trochičan kutta kajzagnaga. Фалам авто фондation май бозда кудмана подсчетный член учетного совета. На халхотар на работа кожам. Бактер мана хаши я покочу видео дженисмо мохпана я кондолимаю. Na Respublika Kusakun Balsis varese Federasyya anani zinat qaqqan nada ministra khoskenek Anatoliy Gulin. Uye balsı felgettevid Leningor rayonu der Srambazunge rayonu medicinun objektime. Россия Федерация ананизинят қоқанады министр Хусканаг Анатолий Гулин амана республика ананизинят қоқанады министр де Кухториягады минаварта бобарак кото Ленингора посюлачы районун рынчындун. Цымадискот той медицинун агдуны көстман фетсач дар хостай кодифтунгум. Рынчындуны сайрак доктор Джиголата Людмила разырта рынчындуны көстефадел. Медицинун агдун лакот канет саппор минодаймоган. Модернизации программа магаска дуаминце пардасамазы районы вардерсыдысты ықсаз ног фельдшерун акушерун пункты. Sakushte ambalunar khayde festivagan qawte sarjetam fadatis kwalifikasyon fetsag medicinun khosisenen rinçendonel azilgam kusagungur poliklinikun khayade babarak kotta kondak profilun специалисты кабинет стоматологун кабинете Костани Сапаттар. Расходный материал? Расходный материал есть, достаточно. Да. Как прием идет? Сколько принимаете в день? Ну, все зависит от населения, как ходят. Ну так, в среднем? Ну, в среднем 4-5 человек в день. Ну, то есть норму выполняем по единицам и по всему.
Kabinette lazilge خوستات kabinette قاقد سمنس و مرابرک چسل غنزینتم. وازل گنن kabinette قاقد نساو تمپراتورا رژیم رایون رنچندون نفاق کننس ونگک پروفیلون سپیциалистم نیسم آگولیست. اوزی kabinette وردرسد اکسپرتون کلاس نرکون اوزی آپارات کتسیه اکتیوون پایدا کتویس ولت تمخیستر کار آدمن دیسپانسریزاسی وازن رستجم این رستج تا آپارات این پایدا کننس و منم اسم نی دختر آخه و وریس رنگین kabinettar Berzon technologion rekon aparatura avar derset duamin fintasamazı amadze nirma ivnek hattar nis payda kottoy. Aparat qavs kusen kanen samayil doktor renginulagan yabunua boskarse tavazın. Na Respublikay anani zinat qaqqannada ministrada minavarattan Anatoli Gulin baxas kutta. Samay Respublikon rençendunay erbaxonu specialista katsetan sabon ve zan grafik magaska kusen. Там раз в неделю приезжает, проводит осмотр населения. Врач ультразвуковой диагностики. آخام سیستم مگسکه ارباخونن قواندر سپیциалیست در اکتوال ماو پروگرام ما زیمسکی وراج در کسی مگسکه دکترتن لورد سوزن ساسیالون لگوداتم آسه پروگرام مای فدل کس سوه دکترت کابینت تای دکتر ما کوسه گون کرده ونگتا آزل دست بالاتاتل در زوبین قوه سرگ گبرات ناجیش دارن چندون ما با خود زرده رستیمم یعنی خستم گسکه این آن با کتوی پتن من قوگ مدیسینون خس رنچندون ما پاسینت تا سونس ریابیلیتاسی در لگودون کاتگوری رنچنتا انا ارغای Tong Sevens Hostai, Samay Respublikon anani zinat qaqqanad rahiza nog gatchen der envazadma, ويتخي أنا من خواجو قادرت إفتون قاد فدل كوسن. Один из основных вопросов, он, наверное, сейчас самый главный вопрос, это вопрос кадрового обеспечения. Потому что мало поставить здания, сооружения, оснастить их медицинским оборудованием. Важно, чтобы в этих лечебных учреждениях работали высококвалифицированные кадры. Врачей, медицинских сестер, фельдшеров. Вот это на сегодня самая главная задача, которая стоит перед здравоохранением Республики Южная Осетия. رایون رنچندون فسته واجه تا ببرکوتوی راز ده خانقه و فیلچرون اگوشیرون بونگت. نرکن مدولون بسته خواهی کسا آرسترسد دوامین سپرده سمازم. کدیفتون گرسد اپتن من خوک خوستای و ترن زنزینت تاییس یکوسته. واقدم نیرسد دون، آرست نیرسد کانالیزاسی در. بسته خواهی ورد نیرسد قارم گنن سیستیمم. اما زمج باقا و کد سابونو و ما یقارم کنن. اپت کامونیکاسیون کسته در قوامه سخست کتایت رایون ادمینیستراسی. فلا برگ و خوسکتم گسکه و دون کند نیرسدستم. رنچندون اما فیلچرون اگوشیرون پونکت تلازیلن رستجه فزند فارسته. کسته قوامه سکت سکن رایون ادمینیستراسی. و ما گسکه واجه تفیم بلدست رایون ادمینیستراسی سرغلوگ خاصر تفیلی بیمم. فیم بلدرسته جنانی زینت قاقناد مینیستر خدیوک پلیتاگون در رازرتا رایون مدیسین و نوگدتن با خسکنن قطاج فتساج در قوستارت سمقه وازداخن وی فدل رایون ادمینیستراسی سرغلوک خاصرت فیلیپ نفس باورتا فارستس قدسا کیر سوزن و می تدیت روزا بیت تیرینا میدویترینات اینفارماسون را وقت آبون دارتر بازونگیوت نا Республика Судке در غدساخن بون غدوزن و ایمن Znavara rajonu vëzën i vëgasës të bunej enudes gradusë ëksave tartëndes, Zavra rajonu i vëgasës të bunej dëvën gradusë ëksave tartëndes, Koysajder i vëgasës të bunej ëstes gradusë ëksave të duodes, Orzën kjavda, Leningore rajonu Hurbunëhet bunej dëvën 2 gradusë ëksave të fëntes, Respublike Stolicës Kinvala të vëzën i vëgasës të bunej dëvën gradusë ëme ëksave të ërtëndes. آخر و دستونا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیره